नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक वर्ल्ड ऑफ लिप्स स्वागत। आज हूँ रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा आपण मानक हैप्पी रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजार अनेक अनेक शुभेच्छा। आज पूजा तो सरी जाइए आपण मैंने पर ब्लॉग रे मोर देखिए। आज कौन हम आज मम्मी आसी पिठा खीरी डालमा करथिला। खीरी बहुत भल लगे टेस्टी होता। आउ देखा आगक मत जोड़े ही रुहतु देखा आज दिन टी केमी बीतुची। टाटा शुभम भवतु सुहानि भवन्तु। ओम आसीनम भूवसहं शुक्ल ब्रह्म विचार सार परमा मध्यजगत व्यापिनी मीना पुस्तक निधान निरोधन परिकरण अवगुंठन रेणु मुद्रा महाम प्राप्तवाय नम श्री स्वास्थाय उष्णकवचाय मुद्रा भंगुद्रगर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 
अस्माकं गुरुभवम ओम भूर्वस्वः सुधा पश्यन्ति सूर्यो देवी वदकिरादिव स्वाहा ओम कृष्णवेना ओम देवी रघुनाथि हरि प्रतिका केमे देखा एटा लगाइबु पाकले धरि कि देख दुर्वर्गफलं देहि अस्माकं गुरुभव दर्शनाननं चित्तिनो भवहं गुरुसवर्गमागेसावच ओम गुरु ये सीमा धननादिमा भयामि धननादि स्वागतं आओगे अरे के रेखा जब जाओ बोले ना ना इधर जाओ बोले बोले डाला नहीं देबे कपड़ी बनी गई भाई जाओ ये पक्के बनी गई दे हम हरिया आसी जाइनि जाओ ना गाधे तो नो ना सेगी जाओ सेगी जाओ ए यारे देखा ए हरिया उठो गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव कुरुमे देव बोलो टेकरी बाडू आहे लाहे लाहे ले फिर धरी की ऐसे पड़ी है सिलेक्ट खरी छुई दिया जुराई वा गोटाइडा छ ना से ये ले से का इंग्लिश बोली कि ना ये तो ये बस की लिखिला या कौन पद्दी हे वो ये पूरा ये इंग्लिश छुआ देखा नोना नोना लिखि दिबी पूरा पूरा ये का खोड़ी छै ना हां से खोड़ी से ये पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओम गण सरस्वती देन ठाकुर गुटा आगे ओम श्री सिद्धि हां गांगले आवा छाड़ी छाड़ी नहीं अरे पुरा
ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଆଗରୁ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ସିମ୍ କରୁନଥିଲ ମୁଁ ତ ମୋତେ ତ କେହି ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଟିକନା ମୋତେ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି କଞ୍ଚା ମତ ଏବେ କଣ ପଢ଼େଇ ଦେଇ ନେଇଯା ମୋତେ ଦେଇ ଦେ ବାପା ଆଉ ଥରେ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇ ଦିଅ ଫୁଲ କହିବା ଧନ ମୋ ପାଇଁ ରଖିବୁ ଏଇଟା ନବା ମାଙ୍ଗୁଠି ଯୋଉଟା ପଇଲି ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦଉନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଛାଡ଼େ ରୁବୁର ଆମ ନାମ ଲେଖା ହେଲା ଆଜି ସେ ତ ABCD ଲେଖିଦେଲା ବା ଭଲ ନା କଣ ମଙ୍ଗଲି ଏଇ ବଦଉ କୋ ତୁ ଲଗା ଜାନି ଭଲ ଲାଗେ ବଦି ଲାଗେ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇଛି ଆଜି କ୍ଷୀରି ପିଠା ଆଉ ଡାଲମା ସେପଟେ ଅଛି ୟମ୍ମି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ସୀମା ବି ଆସିଛି ତା ପୁଅ ଆସିଛି ଗୁଗୁ ବି ଆସିଛି ଏଇଠି ବସି ଖଟି କରୁଛୁ ଆମେ ଖଟି କରୁଛୁ ନା ଗୁନୁ ଗୁନୁ କି କହିଦିଅ ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ କଣ କି ହସ ହାଇ କହିଦଉନୁ ହାଇ କହିଦେ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୋ ଧୁମକୁ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି କାଲି ରାଜ ଭାଇର ବାହାଘର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି ତାପରେ ଗୁଗୁ ଲଗେଇବ ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ମୁଁ କରିଦେବି ତାପରେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତ କରିବ ତାର ମୁଁ କରିଦେବି ମୋତେ ଆସିବନି ତୁ କରିବୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଏପଟଟା ମେହେନ୍ଦି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏପଟ ରହିଲା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି ନେ ବଡ଼ି ନେ ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ତା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି ସେ ତାର ଶୋଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ମେହେନ୍ଦି କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ତେଣୁ ତା ହାତରେ ଏବେ ସରିଛି ଏତିକି ମୁଁ ବି ତ ଏତିକି ହେଇଛି ତା ହାତରେ କରୁଛି ସେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଦେଖିବ ତାର କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର हैप्पी रिपब्लिक डे भारत माता की जय